Pasien lungsian na le pasien happy na te tangin som guplani ve Pioneer Conference Games and Sport te zangzoin tuni nita huntan te mang pan puya tua jen amasa pen in pasien kunga lungdam thu tutvai amen jingap zong omlo hilei akiloma tuni tan mang pan pui jen amasa pen pasien kunga lungdam thu tutvai amen teng pasien gual zol hen asilo te zong gual zol hen kipa hoye kakipa tutung bainela amasain pasien tung le lamkai te tunga tuni ta huna tu gen thei dinga kading hi tuni hi lo pi ka sa tu le hi ZPYF level MYCA lai chu ai sia ZPYF ni ki da pa din hi pastor se pidel azong ZPYF hi thu gen mun bol ding in ka ki ging ta to jen hi kalunga damma ma tu ni hun katang the hi to jen avel in pasien tung le lam kai te tunga kalungdam thu ka ge na to le hi tu tung I khom pi hi behiang hi ahi lam ka nai zong hi lawin bange asang cheng a hol te ahi lo le chi tuam te ya cheng in simple zong isa mai the ya hi zong le lam ka nai lo adia in hi tu tunga I sound hoi ka sama ma microphone to min tun kim nia wang chu bang ang chi de o ki chi in mo hi zong le hoi ka sama ma tu tunga hi zong le Pioneer Conference khara Beijing in sound lamden zong FM ang toy lo banglung gela de o ka chi mo I kha apoi na mama khat hi hi zong le hoi ka sama ma a sound te siang ka sa to mi hi ka lung tanga object kang ge hi zanita in pastor khamilya na pat in nga ya ama hi ahun ko na nang hun pi den hi cha ki thei sa in tua ahun ko na ki sapan kha tua zan get le tu ni ta ke yang saw mai thei saw lo mai thei zania pan bon kasia moi aku balom tom huzan get do zo wa hi le hi ke ya hi ama sang saw zo mai thei hi zong le khang lai te hi jen khang ham vai I leader te bon atung khuam lo pia na to so zania pat icha hi in tua mi ding in ki chelo thu tang da dang tam igen si dinga pasien thu la malul le u duai ka sa bible tumun khat chau kang sim dinga tua zo chiang in hi adang hi gen thoi le gen tho wa in thu pi jong ka simu da hi jong le thu pi pen hi hun hong ten jong conduct ten jong ang sima rom bung som le bung ni chang ni na chak sim vai bung som le bung ni chang ni na tam le tung hin dan to ki tua in si un len hinan le pasien dei lam hoi le bom ta le hoi bukim bang a hei chi na thei chian na dingun na lung simu atha umin hing lam dang zota mang pa na tuing siang tho isim te itam che da ding in go zo sa ta hen pasien kunga thunget na pan pi na nget na nei vai lungsian na le happy na ki dim mang pa ka pasien na lungsian na le na happy na te tangin mang pa nang man tu ni ta tan te na khang lai khom pia ZPYF khom pia conference nang man Games and Sport te ta salamat ki su halin nuam ta in ki pa in zani te tu sun te nang man in venga ki su khale mang pa ka pasien ai lo le boi na te bang ma om lo wa tu ni ta tan te nang ma betei dinga nang ma phathei dinga nang ma tuing siang thau de gen thei dinga mang pa ka pasien nang man nang om pi le nang ki tu pia tamimun te mang pa ka pasien na khang lai te nang pui kia ta jen kalungu damin na tunga lungdam thu ka hing tu bua wajin mang pa ka pasien nang mai tu ni ta te zong na suwa pa halo ta mai ka hi mang pa tu ni amau te deng sangin zong ka hat na om si dinga kabil zona zong om si dinga hinan lemang pa ka pasien nang man dang hundang tia na suwa pa halo ta mai
nang ma tu in siang tho gen dinga nang su siang tho a kamu te na su siang tho a kalung tang te na su siang tho bangin tunita te jong hing su siang tho a na khang lai te mang pa ka pasien tu leitung changkang ta mai khang to ta mai lung tang hoi lo ta mai to gel na leitung laya nang ma adinga nam tui thei dinga nang mai amau te ami chiwa mang pa ka pasien na gau siang thawin thuam dingin na lung sia na ne happy na ngen tam te teng teng kal bi cross an man tamang le kamang pau le hun dam pau te su kismin kang ngen e tu lai khovel khang lai tu lai khovel khan to na le khang lai chi gen dia tamma ma na ngai sut ngai di wai tu lai khovel a khang to ta dan hi khovel hi tunya hi a dieta in dang in jong chin ka thei sia hi topic chia gen dinga ka ki sa in what hi lo le internet te kadap ko ya youtube te kadap ko ya le kha chi tuam te kadaba huwa bible college te library tan te ka pha amo ka eta ta chen khovel hi chi hi ta mo ti be ni tu ni a tha in ka thei to amo pilna a huai sia theina a huai sia hiya ka thu get masanga hiya bange tu lai khang lai le siam jil na a topic a para ka lung tang kharang lu tu survivor of the fittest achi ka mo tu mi ki ta he a pen te mo chek sing sa le jong chek sing a hoya hoi di mo dol bol te jong ka hoya hoi di mo minat le ya le yut di so line ka gen jela tu lai a hinon sia supermarket a kol pa khat ku va zuaw mai chu a ku va bol mai ye na hi le jong tui tua mai cha bol chia mai mo kilo chia hi chia kha siam ta I bol khan ne so ta a bol mo tua mi khang ta adi lai sa le jong siam ta asa di mo ZPYA la sa ding in thailo a copy vel en ki chi vel chu a tu la ya di ana ho ta dan mo tua mi hi adi tua la siam ta a khi ka hi lo le ka sidi hi chi thei pe la pang lo le bang mai lo ka gen je la Socrates Christian te jo ko ye pil pe ni chu Solomon pil pen jong hi chu hi jong le non Christian ten thei pi lo Socrates a pil pen a chu aya mo ale mi khan Socrates nang pil bangin ka pilut hi chi pilut ta mo pe yo tui tha ai lo le tui va ya tui khat a pu ya tua mi le tui vaya mo ti ta vai mo tui khada mo ale pilut ti ba khu ade khu a sonai chu alado kia son ti khara so alado kia ngla do lo leng bang na chi die ka sidi pilna ka nei lo le ka sidi chin hol le chin na pil di chi de kham ka gel do lo le ka sidi ka hendi men pang na apara driver ka su lo le workshop ka pang na kha workshop ka su lo le ka sidi chi lo wa pang na la lo le tu la ya dinga survivor of the fittest na dia ho lo ai chu ta mo ei dia ho fom no lo la por sa cha ka je chi zat man ma in la ma la han san bang kana hi tie khang lo ai chu ya le zei tu ma kang bang na ma video vala pe dia u hoi hil he tu mi hi ai mo adita chena tu ja Peter bang ngai mo ka gen jela zanin zong speaker pa na gena len hoi hi che zan khova in mo ale ke ka gen jela zan khova len ki khudi tele u papa chi tele amin lo tele papa vung pau to ki khudi tele da tu ma ki pan ti da nga khat dong man le pa so bu pe ta nga lu ti pai di ale koi khat to ki khule ale huwa khudingin ale da sa ki ginta alung niang pol hile do da som cha ka lo pe ni ke bang tu minute som vel khu da ka khat khu lo pe ti mai di mo pe di kai chu da som de ni azong khat jong man nai lo da khara jong khat jong man nai lo mo da nga jong khat zan khofa aman lo khuwe hi cha na khu pe lo wa hi le nang a di nga tu le tu nga 21st century da cha gen va post modern esa 80 a di nga ho om lo mo ding to nang ji hian na khat jong om lo tu mi lo wa gari a hara ta ya ye gari ta dan mo bi bang chu nu nga te hu cha ha ta te na de mo hu ji a ta yu va ka che
wa gari hat tai te na nei kha le na lung vai ven ti tiang chen na te nei te ve nga zu nam sian nam gi ge ti te ku wa tai te sama mo an civilized veli hu te bang tu la ya di no lo pi ni khat nor khale chin nang bang suo di la ta nai na song bang mop tuan lo pi alak alak ana seng kin na in kal ki toy da phat mo le na in na lo na zuwa de ku tua te ngai su phalawa mol ta ya ku tua te na de mong mong lo ju tua mi hi tua ja khu tu ni kho vel lam sim ni ten kho vel pil na siam na sim ni ichi ge kho vel hun sai mi ten hun ni stone age ancient age middle age modern age post modern age in a khenwa mo hun ki mo khen hi lo wa hi mo kho vel khan tok na te stone age lai banga kha ipui pa te huwa mi ma sa te animals gam sa to ki ba lai chu tua hun la ya bang ma khan to na om lo suang vi ve stone kha suang stone suang vi ve mai suang ka nga me to huwa an wo nau jong suang mo bang teng asama nau jong suang bang teng tu lai le a phone jong suang ma a computer jong suang mo stone suang bang teng a suang mi mai mo tua lai suang hi in hi zong le hun teng pe zel ni khang to in an cns in kitin middle age in kitin 17th century kha mi te na satang khang to in hol silbol na te hing om pa in tua mi ka hun to ki tua di na kha modern age in chu tua modern lo ya li chu Presbyterian Youth Fellowship te modern Youth Fellowship te post modern ai chu ai vanga sim mo thailo modern la ya kha youth ki che chu executive secretary senior puloin sabam siam lo na sa khau le ei hun la ko tu la ya x y z ki ben z ki chi tai chu mo post modern ki chi kha tu ami ye chu secretary pu zong bange modern top la mang khang ye ne cha youth fellowship ji mai ma dong ma modern top la ma ko mo tu ami hi in tu je kha modern ki chi lai ben bange to ka long pa lai va chi ye ngo mo amasa una ba thang lian pau mo lum te leader hi vo to myc promoter ai zat lai gen to la mi kha to ka long pa seng in ale kho lai va ai na lut ya ble lut zo lo akat to ka long pa se kat zo lo ai in je ke na lut ti mo le kat zo lo mo a to ka long pa tua mi kha bange modern lai hi chu tua mi mo modern lai hi ding hi tua chi bang lai tu lai a hi angwal tia ki ga sem nu mai tia sing sem mai no hi chi ta mo tua hun lai kha tua mi i get ut wa hi tua ja tu ni hi post modern khang post modern chi cha modern chi chenga post modern chi cha bange post modern khela mo ya post modern chu khu bangja modern para post modern chi ning kenge de chenga khu achang kang dan alung tang gel dan lam dang talu a hi chenga khu ya mau khu modern ki chi thainon mai lo ri tu la ya te post modern khela khel lam te a mo tu ami ti a hiu chi a ge tu ami na a hi ang ko in khang chang ka ta ma ya bang chi da na tu ne ilung tang ama sa pen na tang zua u le kang challenge u tu krisa dinga gim nam tui te gi tua mi mai song hilo krisa dinga tu nia intermediate da para tu nia khang la yang lut to te campus madan es khang lamdang ta mai thajai teng kimu khanga jesu christ ku zui ta hi na ti pen nang le ken bang chin I present ye jesu mo tua mi dinga tu ni nang le ke mo pu a hi mo hi post modern tu ne ka get ut a ideology ngai dan hoi lo ma tu la en zo I pe pio khu nang ngai dan in sil khat aji mai the hi jong le te ya ding in di lo hi mo ya bange post modern philosophy ka in Richard Roll ki in thuta absolute truth ki chi leitunga om si him sil khat aji ichi khu midang ti a dinga di lo hi mo tua je hi
nang ngai dan adi wanga ke ngai dan adik lo hi chi ve mo absolute truth ki chi thodi ta ki chi leitung a om si chi ve ui don phot ne gue thodi pum pang leitung a om si mo tua zen tu ni kanu ten kapaten bang gele dong ke de hi le tu ami adi mai mo ke ka ta sa ka thua vele mo bange nang khoi the mo ka thu ai tua zen tu ni nang di chinan le chi dong kha di nga na dik lo mo tu ami hi tai chu inu ten bang chi da nin tu ne ikiche da na music ngai utia media technology te chi tuam te bang teng gele dong ingai lo biwa ipe ya ipe mo tua mi kha post modan ngai da nai tua mi ngai da na tu ne zpyf te in op a hi la hoi la a khi sa ji nga gim nam tui ka hi mo ngong lo di hi post modan ideology to tu ne hi ideology pen ki tua mo ngong lo hi chi ka gen u da ba sai bange ya lu sei te la ya du khat e moderator pu loin thei ma vai ls rosia ki chi pa ni nunga khat wana sing mama silim alai mu do zen hing va henlan tok ni sing mama tengin lampia ta zolo le zong anna na lung tanga na sa koi sim post modern hagaw tang hi chilen hin chiave mo hi tai chu tunya mo toja koi ma ke ke no to long da lapui di te zong tunya mi ten tung masanga ni dang la ya ki tung mi ten tung ta in tai pan nol chi te zong om ve tua te zong ka ngai sunna khara hi ka bola para ka ngai sura pa bos modan hagaw tang hi va ka chi le ko mo ama thu ka thu ve le mo bange lam kai ten no ru gen le zong tua mi the ai chu tua zia ikichaina atang chenga ikichaina mun khara biain ka kai na wahi ka bial khara chi je ang sexy sim thei fuat wa mo ale ichai dan ka ha gen le mi kharin nunga kharin pastor pu chu lai khisa zalen i chi te zalen na i right sahin udan dan ikichai kai de udan dan kichai thei ta di mo ka gwa ta he thu ka gen di anal di mo udan dan afa lo mai chu ta mo nu mai te bang adi ta chen na ki thei du pasal te na ki chei dan wa ret ang bol ave zan khada di wa ya nu ko kal khada di ya nu ko khada di kum khada di ya nu ko dam sunga di na ki chei dan che da pasal te ret ang bol chu nang bang ma chei la fu fa mo sa wa mi wa ja hi irai hi tu lai post modana tunya hi la unau pa te la khata hi ya ka za da ma chu lom lo e khang ki dang ta chi lom lo om ta ma tu la ya lom lo e khang ki dang ja post modana na lu ja lom lo om tham ai mo tu mi hi ai tu ja tu ni post modana ha gao ha ma pu te ten jong post modana ha gao tang chi ve mo khai ja khamin doctor khai ja kham lamka pute te ite ma wangin imite lo hi chi nga omang loi zo chi va mi yau samai te nunga sexy sim khat mu le mo to mi ka om hi ja gen lai pute khat mo sidia ki sa in atua ta ten pu chi ve sidina hi ta hin bage vai kha ut nang nei ei mo na vai kha urun vai kha in achai le ba apute pa ka si nuwa cha nunga me hoi pieng te di mama cho ala puna koi lai sang apu pa wa kin tat na bang het lo mo ha si nuwa cha nunga me hoi pieng te di kha ana dei go pa na te ana puna mama mo tu lai pa pute ten dong post modan hagaw tang hi chi hi a tu jen tu ni Krista dinga gim nam tui hi theina dinga tunya ilai siang thau simu hoi ka sama ma kam lei tung hin dan to kitua in si un len hinan le pasien deilam hoi le pom ta le hoi bukim banga
bang hei chi na thei na dingun na lung simu atha in umin hing dang lam zota dang lamun chia mo ya Deuteronomy lam again na bang chi na gele Israel te kanan gam zo na apela kanan gam na tun chengun pasien in tua tan ang pui lut di la hi tua mi ni chiang in hi nam yen te jing lo te om din tua hi chi na gen tua mi jing lo te to khovel dan to compromise treaty na kilem mong lo du tua mi hi le pasien ang buol zol na a lung muang ta in na ten hi chi ba mo pasien buol zol lo ko ye yo bu mo nunga me hoi ta ta ki khang lai me hoi ta ta ki hi mo tu ne pasien ko ki pa thu i get ding wa tam dan dan ai ten thelo at khat mai gen jing ka na tho cheng a hospital a tho lo na hi mai chen pasien ko ki pa thu tu nin ka che chu nana a bange khar ki fura na to a ki fura na bila ki fura tho thei na hi mo free ta na tho thei ya jing chiang in pasien ni chiang in ki khom ding na chi thei mai zong tu ne hi na nga ding a pasien ku a ki pa thu tu apoi mo dan mo tu mi hi tu ja tu ni huwa gama tu ni hi na lu chiang un leitung dan to che tu ni leitung dan to na ki le bai pasien gol zona driver zong na hi theya business zong na hi theya kham sem zong na hi theya nar zong na hi theya tu mi pasien gol zona na sepen lung kim ta na se utle don't compromise with sin che da no Hilo na ai lo le leitung dan to ki compromise lo chi lem na bol ken treaty bol ken chi mo to mi hi tu nya hi I thei ding wa I dei ma hi a to jen leitung pe dan hoi sama ma nan le jam tu ni ni pasien dan to ki tu nai chi pen tu nya ai de wa study ma sa ding mo to jen I leitung a khovel khan to na hi dik lo ma mo achai get banga ken tu ne post modana ilung tang te dik ka chi le di himai ka nun bang gel le zong cha khang lai te tam ta ob la ya tu ne hi thupi ka sa ma chu Chris da dinga gim nam tu hi ya midang te Chris a dinga nam tu I sa dinga I khang lai tam ta le lai cha na tu ne hi Orissa gam te hi lo le Arunachal Pradesh gam te hi lo le huwa MP te hi lo le huwa China ti tuam tu ma khen khat bang a hin na chan mo I thei diu khat chu len lai chan ngap ki chi kha a lo ching te de chu len lai chan ngap lo ki chi te lo ching ngai lo de ka I post modern esa mo len lai na chan ngap ngai mo goal oriented youth ki chi kha ong tu te hi ngai ka hi mo tu mi hi ai tu ja tu ni hi chi lam ka chen chen ka lung tang ang ki lo wa ni dang la ya tu ni hi Chris gim nam tu Chris ki chi mong mo communist gam da la cha ki da la chu tu lai communist gam ki hong mo ka che hiel lo wa hi le Billy Graham in Russia bange Russia ko pi bangatai tu mi kuruse 2005 be khara bo YouTube wa ke kha athupi dan mo chu bangatai chi chenga khu Muslim gam te boi tai chu Syria la bang mo Syria bang hi cha gen ho ve roi nuwa bang internet news kasim na ai pasien thu gen ki chi a thei kha wa mi dang pasien thu mong mo hi cha ei get bang mi convert som ai lo le ni Christian la som mi lo le pasien thu ni hil neu khateng ni hil chi a thei mo wa hi le song anu mai ata atan hin chi angong atanu chi mo apasal mai azi angong tan so isa vewa na sangam pa na mai angong na mai tangang ki tan mai chu ale lupi khat ata amai angong tan sa hi chi atan sa hin tu chi hin lupi non bang chi ta salama ka gel chi na ka sama man ka tapa ki sai vul hi chi Hizong le takatupin pasienin na hingsemin ka lungtanga Jesu Christ silaya mari lungtang amaya dinga ateya anate sutlaya mari lungtang din kang gelin tuamin kha kalungtang ang zoma mahin kapei na satan pa ko nga unaw pa katapana angong na tantahin kalung at nama mahin hizong le Jesu Christ min zain kangay damin ama pen van ko bia om tan nang zong na pe thei na nga tu ni thum nang nei sa di kai hi chi ta de na mang pan thu pi na tang ta hel la tua chi no mi de kha tua ja kha iya mi thua dan te tu ni ngai su che nga
i khang lai pi thuo dan te ai lo le hat tu ma sa te thuo dan te khat ve ko ya moderator pu thu ge na ka za polycarp achie 94 years ita achie kum som ko le li in ale ama kha pu kum som ko le li na hita hin tu je na te seng ta min persecution Christian te bol siat lai aku Jesus Christ ken sia in tu chini nang bang ma kang lo si du kum som ko le li Jesus Christ kan ju ta aman khat ve zong tai san lo bang ja ken ka to ka tai san di ka tai san thei ke di chi re mo a thu pi thei dan mo tua mi la ya so ta ko bang je ne ila ma kang ha lu sim ta sun ve ding hita zan ve ding hita chi ve huwa va ding hita bang ja zan ve ding hita chi tuang la ya rom te mi kha Christian te man khomul erina kichi stadium bang de dana kha kisual sawa kisual un lo te humpi gil kial mama kam ke gil kial mama khaw ne sa zel un mo zaun taun gamla a kef suang hom te akibun a si lo na mai di wa an khu khat ve chau vel ne we chu kang di de ni khada ni sa khat ve mu tua te ku nga zam ve ding ta I thu na ve ding ta chi ve mo tua je tu ni hi Christ wanga tu ni Jesus Christ wang nunga mel ho iwa Jesus Christ wang tang wal mel ho iwa Jesus Christ wang kham te ne wa Jesus Christ chil tam ta ang bol sa Christ wanga thuak ngam Christ wanga ta ngam tu ni hi bange tu ni nang le ken Jesus Christ adinga itan mo chi tu ni ki ngai su ki le u duai ka sama ma to ba na modernist na get now Bible na san sim tu te gin dan le ala dan hi di achiu le di hi chi Bible na san mo he je in kam tuam to ma hi ngai dan je in hi ang ki the za kam tuam to ma tu ni nu mai le pasal kala thang ta na te ang ha ra mo naw su khiat bang gam ten ang phal sa ta nu mai ki teng pasal ki teng chi bang tu in wa article 399 Supreme Court ina phal sa India nu mai pasal ki teng thei ta hi chi ni khan ni cha kai ku nga pastor pu nu mai nin gomin chi bang lo mo di ka gom lo le zela om thei ni ka khu ta ai de wa ke sang bol le in pe ta le bang lo di mo tua te jong tu nya modern theology it's get modernism idea modern theology ka chi ko post modernist ideologies ai lo le post modern lungel ti a para hin pot do ai chu mo tua ja hi nu le pa ka la gin om lo na te huai sia no u da na ki pai judge bung som ni le kha chang som ni le nga huwa Israel te siat ma lai le anai sun mitin a u ru a bolu hi che ve tu la te mitin I u ru ki bolai ta chu mo to ja post modern da na ki pai I bia na dan te zo I khom pi te zo I bai le I la kut pi te zo tu ni a hi lo le chi tuam te zo Western te bodan English te bodan tin ki copy in pasien bia na sanga tu ne entertainment mai as abi aba na ta ve nin kuma pasien min lo pi na din ki gen le ka gen hin le ngai da mo I la kut pi chang kang ma new zo venga hi zong le hu bia in sunga itowa ai lo le la kut pi hi far sa hi chi kuan velin Jesus Christ la lung tang om mo banga om mo ngai su le mo tuam ten jong kho so lo pul pik teng hoi la ma pe mangwe ki thei lo mang siang mo koi ten jong kho so lo mai tang lai ta kan tin omin e phamat mai a thu gen ten a sa ten sa a don ten don a kui pek ten pek chi ke vel kha hi entertainment na hi lo le ta che Jesu gim nam tui lo ai chu ya ta mo ki chi te vel I pe dan te mo jong tu nya hi tua mi te en ithei lo wanga post modern ideology hi ta nob sa vi ve ding khang lai ki chi mo gen thei na ki gen khale phia sa ve tin hoi la man no be I mai mo sing ta la ba be hiang la ba nga a bol di thei lo ding un dang wal khen khat ni ta an ne zo ta he ho ve mi ging na mi tam an lut fa chol ki chi kha mai chu mo tua mi hi tua ja tunia pasien in mer hoi ang pien na te zong tunia mo lunga tang walang hi sa na te zong tunia kha pasien min lo pin na dia izat diu mo ni kum la ma bai la katu ke na thei om mo lo ni na chu lunga mer hoi in so le ko loi tang wa lai chia la ki thang ta ke salam venga lunga mer hoi
amel hoi ma mangala lung sim vo pi takibang na mela hoi din na lung sim vo pi takibang ke pang man din nang mo amel hoi ma mangala lung sim vo pi takibang chi mo chu hika hichi bang khan na mel hoi na bang ma hilo ye chu mo tua ja tu ni hichi bang hi chenga tu ni i khom pi te wa dong Jesus Christ om lo wa khom pi mang the ve hat tuam tam pi Jesus Christ om lo wa tu nya khuang ki sat ki la mai chu bang je om thei kil na bung so bung thum chang so ke ma ko bia nga dingin ko ka ki wi ko in jong ka o za ko ai hona hi le ama ku nga lut wa chu bang lo di se hat tuam Jesus Christ lut thei lo wa je hisab mong leo chin tunin i khom pi te a pe sat ya pat gel chalun la Jesus Christ tang ne tan tun jong hisab la isunga a ut je hisab leo chin mo hatuam te jong tunia hi i be pe dan teu sum le pa i bo dan teu chi tuam te ngai sun chal le Jesus Christ i hatuam tang ne tan a om je mo ai lo le ko hengon te ku ka lut di hi a chi je mo tua mi hi the a hi mo bange negro te slavery line America so le saraki mat line so atom lam ta gen dia so khat khu mi vom khat khu bien a kai so blacks and dogs are not allowed mi vom te le ui hi bia ila kai thei lo di alung tangana tama ma mang pa van mang nang pa ka na Calvary bang ma pian dang tuam siu chi na bang dinga ke hi lu thei lo ka chi Jesus Christ tunin alienga tham hi che kata bang dinga kap na hi mang pa nang kang ngai hi che kang ngai ta lu hi mang pa nang ma be dinga ka kwan le tunin hi ko tunin mi vom le wi ke lu thei lo di sign board an kita hin asa se volunteer ke ang lut sa ke hin tua je ka ha sia mang pa hi sing phung ya kap ka hi achia kata ke jong tua te bi ina ang lut sa lo nang sot ma ta hi chi ke jong lut thei lo ka hi chi mo ei loi au palama tom le jong gen le kiu pa sa ma pe si bitari chi au i ha tua ma i pe si bitari chau i mo chi a hi le tunia i ha tuam vai hom dan te bang te atan lo wa hi le tunia Jesus Christ a ob lo le bang ka na dila tunia i khom pi te wa tunia ta salama tunia ni nop sama ma in bang teng na le Jesus Christ ob lo le bang ka na dila tunia mo tua mi hi ai tua je Jesus Christ ob lo na om te khovel khang to ta tunia postmodern ideology khovel khang to na in lu ta sang alien zo za ta na zo om lo aman bang a thei tuam de lam tai tu tan hi le zo aman bang a thei diwa mo sang au pa zo za ta na zo om lo WhatsApp group ichi te vel ZPY minin Facebook veli bola internet lampang chu ke chu internet lampang hile ate khata ve ke mo na pian masangwa Facebook bange ID kana nei chi pian leng jong zuaw lo di ka neu ka ese pastor ese u pa wang ham kha chu phak nang so ya o ba lung tang thak zel sang a cha ban li be nang pe anai mo tua mi tu ni hi Facebook azong WhatsApp azong atta azong tu ni lam kai za ta thei ki chi kha tu ni la za ta lo wa no ten bang na thei tua moi tu ni hi bang na hi tua mo ke no te sai ke hi lo ke chi chua di hi that is bang e post modernist ideology tua mi kha ya to ki kalma ma hi chi tu ni thei le pu tu isa kata sa ke chu akala mo pos modern tu ni hi pos ichilam tu tu me tele kang ke to jung dia so chim ta pos modern tu ni hi bange khang lai ke le mi teng khoi khama ma media technology hi zela hi tu mo media technology khoi khama ma mai mo khoi khalo chi thei di ai pastor kam ko soi ka gen jela mk zil zawang tung la ya report sa bole chu Korea suel khobia TV in chinin anai huin mobile phone to hui ka je yo
nộp tua sa mấy cái chia về mò bằng chỉ chuyện ăn tung để tua nó này chia đuôi tập về lệ sinh tàng đôn là tê trong tuôn nhà nụ pi tê ta tê trong mấy tê phim cái cu chứ mấy em thấy ta TV mò ta bia là khăn gen lên nụ pi tê kha ta bia mun khara tu kum ta bia là sinh tàng lắm mà mấy tê phim edit mà vậy chứ ale suna nụ pi thum lên li ki hậu in cái cu lung xiết huệ đan đan chứ anu si ama hi cha va vai mai achile wa khat pa na chi ahu chi hi le huang pe na dai dian bol len kilo level achile lu pi nu khare ni anu si pi chune wu chi de dan koi che kha hi technology media technology hin su kha mo ni anu si pi chi mai mo tua mi kha hi tua ja khu hin su khama ma mo media technology khu Steve Jobs in ki chi pan Apple company founder pan hin huanok sa na dinga bola hi hin khotel anok sa nai le midang lai pa nga le ki ho tip in ko na ki ho in jing cheng in bangi bol de non lo pi nin khara jeta lam kalama wa le mo apan phone ko hi lo atan phone ko anun TV serial en mo atapa James a kimol kharin phone koi mai ngai sa zo no lo mo zani zo ko pa ku nga tom khat ka ba nga upa e be hiang upa hu pa pa yi gen passport pung tawa chi mai na yi hian tawa passport bu mo koi teng hi chi ta ve mo e zong ke zong ki chi ta mo na sata media technology in khang su kha mo tu mi Korea Syria import masanga Samsung pit ZPY coil te mo anunga te na Samsung pit jan ki tan la ki coil ki tung thei wa ka chi mo tua mi kha Korea Syria import masangin tua chi bang om lo ve Korea Syria import Korea ti aprai la ai chu mo tua mi vele import masang om lo July ikang no itine step en legend asam tan dai style hinda no style kat MTV culture ape uve mo tua chia umta tunia hi na sata a sukha tunia hi phone zat dan te hi lo le chi tuam te tunin in sung I communication iki hauna khana sata ang sukha in isolation kiti kha I tanga hinna hing tunin iki kala kha relation am thei mong lo khumo mi hin ka social being ki hin mi ama tang ang lop seng a dam sot lo hi ti zela te bang dia si pai ula ma tang a op ji avale mo no man is an island ki chi khatam mo to ja ai ma ta op seng nai dam thailo na teng tun heart attack te bang tun mo to mi hi ai to ja na pa te om lo di pastor pa mo ko ye khan va di holin pi le nalvas mai holin thaidan om mong lo mo oi na holim thei talok mo wo tua ja hi ku nga so pe zo lo khang lai te ki hu chi ta hi mo ki ngai sian na teng tun Facebook I bolu mo ki selfies nga pe mo ne sa mo selfies mo pa sol te jong ki thei ta ki mai mo ei bang jong kha tua mi ku ga da ma phak mo Ua bang tanga pa ai lo le puana tuni ka an hing ne pi wo ti de dan no Facebook amo ale khapan mi hi chia ke bang chi ke ya na chi ve alung tang na sata na ki ngai sia na ti wo min puan tha ne min phone tha ne mi khu ga da ma party pe ya mi hi chia ke ya na the depression na sata tu ai tu chi bang mo tu ja tu ni tua ja tunia hi obesity tu lai ta ten ve a thau wang la thau ten tol mai exercise om no lo a khut mong chau ta hi cha na ke ai TV a du da a thau wang la tang thawa thau mai boy la thawa mo thau a gong wang la gong ta gong mai mo om ki a je tu I mut kham no lo ni ta cha screen ia do ve mo tua mi screen tang pen kha tua min kha I doctor te la get tu isunga melatonin ki chi I mut na siam thei tu khat
su sia hi chi na tua mi cha I mu suwa sa thelo mo tua mi screen I phone screen I laptop screen in kha tua mi melatonin pen ne be hi chi be so cha tua cha I mu suwa thelo mo Facebook azing zala velte ye chu good morning and good night zing kalita chi na ne ma good morning and good night ka Facebook friend teng lum tangi ji wang mo tam mai mo a je chu hi a melatonin pen kha a screen subuai a hi cha khang lai ki khu doctor ke na 8 to 9 hours I mudite a hi chi mo tua ja gong a cha gong tu nya ha zoi mai nak to ki bang ka chi mo nak khau gen gung ha ra hat na mo ngai nak khau mo om ner nak mai mo nak to ki bang mo tua mi hi tua ja tu nya hi ile khasim na na sata ang subuai ta tu lai le tung khan to nai mo WhatsApp mo tuon pe to dingin bagat network om lo chu singa da hong lo notification WhatsApp par how ki ka bang mai mo asang sang ke group som thum le ya om ka ve WhatsApp group bang zara no om duan tua mi teng nang et chianga na le khalut na di om lo tua na tua te tua chi tua na mi ki that tua na mi ki how en news teng ne chianga tua te na work full time le khalut thei no lo ve bounce kia ta tua ja tu ne school job chi vel jong atama tammo tua mi hi tua ja hiam ngam na ki ti la huai se de mai YouTube a ye do mi ki how dan te tu ne si san suwa jong kho sa lo ken ka get jel lamka ni danga parin jet any sila ya parin boy de na bol wa ji de andolon I bol wa tutung I boy a misi dan si anga dan ti sa huai tu I te hin po dai chu si san suwa kho ki san on lo pi asi wood hileu kilam porong hi mai mo nule pa ki po na lama ki huai se de ta ai zola mi khat pan atapa kum som le kum thum ba ai lo kum som le kum nga birthday na phone sing thum le sang man khat le sa hi chi phone sing thum le sang man khat a present hi chi phone sing thum le sang mi house a dia jong tom lo ve mo man tam mama ale sa hi na le June vela birthday pen October in atapa ki silpen a phone kha lok khalawin akoin aele numaile pasal ki pol na vive dini chi mo tunya I thei du khat chu Bill Gates ki chi baloi tung pumpi house a pen pan ata te ko computer oblo na school a kai sa ata computer siam ta computer abangi siam computer so like computer au chaki board ni ti so aleng so computer abang ti leng sa ni ken thei lo ka ta amo editing ama adu ada ang computer bang mai lo bi typewriter to ki bang ga za da thei lo le asiam ta da ni la hula ma fasil ngai to te bol thei na di nga mo to mi hi to ja tu ni atom na la ma ka ke ut chu hi le tu post moderna is survive na dinga tu na media technology sang sivai ka chi lo pi non technological john khang lai ten in ngai ta ma da hizatan technology ai lo le off time mo da gera patin da ngatan bang ma khoi lo ding ai lo le putua patua da na ipei lo wa hi le tu ni ki phalo mo in sunga tunin anne huna a hi lo le tun ei te bang ki fa tu chianga mo cái tàu khai thua bằng thu pi thâu cái chú aman akian dit crash man pai cái tàu kho mu le mo cái ý giống tắc game khát man pai cái lắm tua to mà cái hậu máy mo chỉ đàn khát mi sát thế bên nắp bây giờ TV viên xịt khát phone viên này là phone rồi nắp cái hậu à này sim mo na la ơi ta mi chẳng càng tiền tua giờ khu tu này tua mi tên cái ham tua mi khăn nó coi din bằng ấy chả cái hậu đi tua ja in sunga kha tua te to puni thailo wa sun le zana pak bi om ye luai gam mai mo PUBG ave bi ka chi koi lai zana mo om leng nu jing kal cha mo avile ta tua te tunin bang matan tut lo di hi khang lai te mo ta tua ja off time kha tunia hi pol mo ma ine ngai wa hi mo tua ja tunin Steve Jobs bin
ihin khuwa ilei tu hin khuwa nop sa dinga bol ihin khuwa anop sa nai pasien to ikala ang subuai nai mo Bible sim di ang subuai ko ye tu ni na kemwa na Bible manghil la bia in ma ya ala dinga tai di na phone manghil la tin piu ki ka bel tin mo na Bible manghil na tai du ai mo tu ni ye to ja tu ni en technology ki control ta lo du khanga technology e ke ang control ai ta chu mo lấy chúng khăn tàu này đa huệ mà đa huệ en aman control lo din en control đi chứ mo tua mi a hi hin tua je tu ni Jesus Christ sa dinga gim nam pu hi na din zo tam media technology na sata in ang dal hin mo tu ni hit ama dinga gim nam tu hi the na ding tam te ten zong tu ne ilai siang thau sim na again khu ba ga je i ti te nga i tam lấy tung to hindan to ki tua in om si un len tunin pasien dei dan hoi a hi chi na thei na tin a tha in hinglam dang zata mang pa na tha lam dang thei ding in khang lai te tan che da din gol zo sakta hen